An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Fɔ an ye ka kɛ ni Ala ta ye a bɛɛ ka se ka kɛ kelen walasa jamanadenw ka se k'u lamɛn ne ma sɔn min ma yo ye. Alexis Masson yɔrɔ min ma o bɛ tali kɛ na anw ka denw ma welele an bɛna o bisimila ni sanga kɔnɔna la san 2020 juillet kalo tile 11 ana 12 maa minnu ni kɔni tora M5 RFP maaw olu ka wulikajɔ senfɛ an y'a ye k'a fɔ kiri kɔni dayɛlɛla a kow la maa caman yɛrɛ bɛ ni olu yɛrɛ welela ka taga u lamɛn nin ko in kan o la ka kɛɲɛ ni nin ko kiri dayɛlɛlen M5 RFP sifinnakaw hakilinata ye jumɛn de ye nin ko in kan Isaka Basidibe ale ye wele bila Ousmane Mamadou Traoré ma OMT ka bɔ M5 RFP kɔnɔna la an ka laseliw lamɛn. Ousmane Mamadou Traoré OMT ini sɔgɔma. Mama Isaka wa sɔgɔma. OMT eye M5 jeunesse olu ka porte-parole ye. Yani an ka se polosiw ka kibaruya ma aw ye kibaruya mɛn k'a fɔ ko kiri dayɛlɛnna ka kɛɲɛ ni aw jɛɲɔgɔn minnu ni olu fagara juillet kalo tile 11 a 11 a n'a 12 ka kɛɲɛ ni désobéissance civile ye o ye aw kɛ cogo di? Bon Isa an b'Ala fo k'a barikada. Setigi ye masa min an bɛ sigi masa ma. An ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. Surtout Buya Jara an mɔkɛ don. Ala ka bila wara ka tɔgɔ kɛ jamana ye. Isa an y'a mɛn mais an kan ka mɛn an y'a ye an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu welela k'u ɲininka juge fɛ. Maa caman o bɛ M5 RFP la wa dɔw yɛrɛ kun t'a la. Olu ɲininkali autorité morale b'a la olu ɲininkana. An b'a kalama mais an ka hakilina kun ye min ye. Minnu sara hakilina mun na olu tun ye mɔgɔ kura ye ani minnu jamana ti ye olu ka jugement daminɛ o la o kɔrɔ ma fierté ye. N'o nɔgɔyara nturu kana se tiɲɛna minnu ka le 10 le 11 le 12 juillet fo misiri kɔnɔ. Bon n'o jugement daminɛna mɔgɔw ka kuma wolo o b'a yira k'a fɔ an bɛ se ka taa bi an ka justice la. O daminɛli kɔni vraiment a kɛra nisɔndiya ye peuple M5 RFP ma. Wa ne yɛrɛ bolo fana a diyara maliyɛn bɛɛ fana parce que tiɲɛ de ka di maliyɛnw ye bi. Ayiwa Ousmane i b'a confirmer k'a fɔ ko M5 mɔgɔ dɔw lamɛnra ka kɔn jumadon ɲɛ wa? Si bel et bien wa fɔra fan bɛɛ a ma dogo. Wa prévu apporter ka taa di qui est le droit ka d'aw ma an ye mun ye wa action mun filmé na mɔgɔ caman kuma caman fɔ prévu de bɛ yen i bɛ baara kɛ n'o de. Wa ma bɔlɔn na k'a fɔ ni mɔgɔ wɛrɛ welela mun tɛ M5 mɔgɔw ye anw sigilen bɛ ne parce que olu de ye acte kɛ anw na. Ayiwa Ousmane an y'a ye k'a fɔ kumaw kɔnɔ batakiw bɔra fan caman kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw ka lafasajɛkulu ye jalaki bin ko hali ko ninnu bɛ kɛ wagati min ko M5 mɔgɔ dɔw kun taara kaso la ko u fana bɔra i n'a fɔ olu taar'u ka cɛden labɔ cogo min e dun kun bɛ mɔgɔ minɛlenw fɛ aw labɔra cogo di? Isa an y'o kɛra balinaba ye M5 RFP ma. Anw ma bɔ coup d'état le 18 août anw bɔra le 19 août le 18 août. Les mêmes policiers, les sénégalais du Sénégal de la police, ou tara, on va boire, on va charia de. Vous policiers, vous m'avez cassé là. Nous, les commissaires, les NSF, nous, les bois, on m'a mis, on m'a mis, on m'a activé là. On nous boira. On l'a même vers 13h, ou tara, un film qui a bon, on va planer, parce que le fantôme, on a fait pour stabiliser. U y'a demandé an ka bɔ wa an bɔlen an ka mata Faransi an ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ min na an ta ɲini an y'u sɔrɔ place de France an taara Kati an seginna ka taa an ka so o kɔfɛ an taara justice ma une semaine après ça an taara cour d'appel la ka taa an yɛrɛ di yen denmisɛnnin mɔgɔ 8 minnu bɛ kaso la an bɛɛ t'an yɛrɛ di cour d'appel la parce que an bɔcogo tɛ sariya u ka segin k'an minɛ o procédure la u ye liberté provisoire d'an ma kɔfɛ ka kɛ liberté définitive k'a fɔ an ma bɔ ni sariya ye c'est faux c'est assuré on est mollo de M5 RFP ka sariya tile wa tora sariya kelen ma ka kɛ exemple tɔ ma mɔgɔ kelen tɛ M5 RFP la mun minɛna bi n'a ma bila ni sariya taabolo ye mais olu de taara anw labɔ anw ma demandé mɔgɔ ka taa labɔ wa M5 ma deli ka jamakulu labɔ fo ka taa MCA dala ta mɔgɔ labɔ a ma deli k'a ye fɛnɛ anw bɔcogo filɛ nin ye n'i y'a bi anw bɛ liberté la bi nin y'a kɛcogo ye an ka avocat bɛ yen maître Dema ni maître Kone u ye procédure normale de suivre anw ye sinon anw sigira ka taa an yɛrɛ di mɔgɔw ka bɔ a kalama comment les choses ont été passées ce jour là. Ayiwa Ousmane an b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ nin ko in daminɛlen sisan aw hakilina ye jumɛn ye baara min kɛra ka sababu kɛ aw fɛnɛ ye bataki bɔ ka kɛɲɛ ni waleya in ye? Anw ye waleya in kɔn parce que waleya in ye kumasuli Mali ma wa t'anw maliyɛn taabolo ye et
puis on m'a fait comme on va conflit au doyen mon labo kata bâtiment Paris ou fele kanga mine o yon étonné même si moi délégué mako ci kata de mon bâtiment Paris ay 12 ans civil qui bunya ko karama ko ni bâtiment Paris bon la munu tara mo empêcher ou si paisiblement ko va liti revendication la nyama on bolo linga ni jadi nanga ti beka be tan neye wa ma dala ka fofo munu wala ou munu bla la garde la ville ou munu bla la manager de tout là on le coin coin na so no dala ngu la isa ka ba ne bolo o to sharia ko et puis na so mo ro bla ko la fene munu minanu la o ka na fo ne ma tan yere ma surtout ame militaire don to ko mina ade bala ke na ka sanga mo ga ya romari na so mo ro bla la o ka ngo fo o ma ka ni kele ou bien on yere ka ye kala bi o bi ka ko ka do ko do donc o dun te tindigi ga pareil aywa Ousmane el ñiningali munu kumba ambolo olu bana ambe ifo ki wal ñuma do même pour le fo isa ka ire nouveau télé ana radio la la ka jëna fo ka fo do nga to sharia ko fo te sharia ko ala ka mali joka nya bangi amina ya rabbi ambi ifo OMT M5 RFP Chifina Kauka Malasila don aka la selu tumetali kenna me familial ko nyuma nyina obela jeni fe isa kabasi dibe kuma sula soro Amadou yani ani kabaka nyon la soro décryptage ale kenekan amedo anga do fole duma flana konnala alsa oni tenayini damba be to nyogombolo sisa amena ka foli minyira ola o de titiri ko yiriba anga je ko laje do commander pâté au fait kala diba ka ba ke den sabay taille sur mesure ya be dialogue côté ka wagabo yera ha be say ci ba kudu yera ha be say donc kala ba mo côté bandono la ça quoi coup d'état mettez banque donc coup d'état chemise ité président ité ministériel honorable de coup d'état moment ay job no coup d'état ke la ça danaya bena danga ka kela ay mais il faut honorable ni kala tara e dona bulumba ko na ko tan mo mena coup d'état ke law ni jamana sharia nyami le kala ta honorable be de mo hage mesente lai a chama mo le la de chuma ngani mo ko fola de yo me ko do bena la ko di siga de mo ta do ni na konte ngoni mana baga mo bagara fuma kawa amidu anga baro konnala kuno anya kuna funya la si la jaba ko ni la me baro maka fo sidia o ka chidi munumbe anga jamana konano munu yere ka baro we ka se ka ko jate mine fanga franche fanga yin ko nyaw anya ka fo uni politique maw ye nyoganye u ka falenu tarafe munu kan kunu ibora ka idado ola o anya ka fo o manunu u ko ni communiquer ke amba fe ka do amese ka fin du men de retenu nunu nga gafe bolinka ya fote nto kabi kuno anya fo ka fongo barabe kunchani minye o e ka fo oni mo bekelen ka nyonye ngo ube bataki mini obe ukabara okunje hakila jigina kabi karidon septembre kalo kle duru ube anfe anoni anyemo ere Goodluck Jonathan ni oye Nigeria jamana kuntiki koroy iba e ka fo bara nun kono ni ma chama e nyoga ka damne fanga cha franja fanga nyema bala colonel Assimi Goïta ka tabla gouvernement nyema bani oye shogali ka fara politique mo société civile oni bela jele nyoga o de bara o bela jele panenko maw ye munu fo u yere munu fo mo ye ka bebe da la salo ka ke bataki ba kelen ka so ka kuna fo ndila o bisimila kunu klegan fe o barakera kuna fo ndi baro ko fe o ye communiquer di kuna fo ndila o ma communiquer nyere betali ke communiquer aka janko sobe ka so ke paragraphe ta ani kelen ne ba kono nga bakuru bala ibse ka mi reteni o ye ka fo adamnere o ye fuli padi transition tako filana mo numa o ya ira ka fo ko transition tako filana inko gele a chama kumbe no ko olu dugana doni ka so ke ko kalmu fitini nana kube transition nyemo ko kura o fo ola o be foli du ma fenani o ye gerende mi ndo ko skilendo fanga transition ma nyama follow ka o gerende wulila sedia o ka lañini kono chugo min kube transition nyemo ko fo ola foli ba fenani dira transition nyemo ko makaso ke ubolo ama bo transition nyemo ko shida fo ka se fo bi ma ka fo ko ka do fara fanga che fraje fanga ka o fenen foli ke ka opma hukumu kono uko ko olu kono nga jatemne ye ka hakila jiginge ka fo ko olu kan baran abe do hukumu kono o kimeli olu ka kimeli ayirula ka fo ko olu nyente foi la tigi min ba yira ka fo ko fanga che fraje fanga kumbe che wakati mi fora no ye kalotani shegin wakati
k'a kuncɛ ni kalata ye ko olu ɲɛ tɛ. Toutefois, la mission reste préoccupée par l'insuffisance d'actions concrètes dans la préparation effective du processus électoral. Okay. Ko olu ka jateminɛ y'a yira olu la u ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye min kɛ an'u ye bɛɛ ɲininka cogo min u ma tamasiyɛnw ye tamasiyɛn minnu b'a yira k'a fɔ ko kalo 18 min n'o fɔra o kuncɛyɔrɔ la k'a fɔ ko kalata bɛnnen o bɛ se ka kɛ. O la u ye hakililajigin kɛ k'a yira fangacɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ ko wagati min fɔra o bonyali nafaba min b'o la communauté internationale ani olu CEDEAO mɔgɔw bolo k'a nafa ka bon kosɛbɛ wagati in ka bonya o la ka hakililajigin kɛ o la wa u y'a ɲini fangacɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u jija joona joona ko o ko bɛ kɛ u ka minɛnw bɔ minɛn minnu ni olu bɛ taa kalata hukumu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalata bɛ kɛ ni mun ye organe unique ko in de do wa walima organe minnu bɛ a bɛna kɛ ni olu ye ka chronogramme fana bɔ ka kalata don kɛrɛnkɛrɛnnenw fɔ siɲɛ kelen parce que u tun y'a fɔ k'a fɔ ko Moktar Wani ka don ninnu kan a yelen do k'a fɔ cɛncɛn ka tiɲɛna baara tɛ ka kɛ o hukumu kɔnɔ u ka chronogramme bɔ joona joona kalataw bɛ kɛ hukumu min kɔnɔ o kana bila ko sumama yɛrɛ la fiyewu o la u ye laɲini fana kɛ laɲini na belebele o ye k'a fɔ min ye dɛmɛɲɔgɔn ye ko dɛmɛɲɔgɔn bɛɛ k'i tigɛ don Mali kɔrɔ halisa walasa fangacɛ furancɛ fanga in a kuncɛ cogo ka ɲɛ donc an ye a bakuruba salo minnu nafa ka bon kosɛbɛ an ye olu de fɔ min ye prolongation ko kuma ye u ye a sɛbɛkɔrɔ fɔ ka fɔ ko k'a da Mali tulo kan Mali fangacɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw tulo kan ko k'u fo du fait que mɔgɔ si m'a fɔ ka fɛn fara a hakɛ kan o kɔrɔ ye ka fɔ olu bolo bi na o kuma yɛrɛ tɛ sen na. D'accord. Amadou? Kawan, est-ce que ni ko a gese da tɛ jukɔrɔ dɔɔni sabula CEDEAO bi bɔ ni hakilina min ye y'a ye ka taa u ka siège ba la k'a fɔ ko dɔ farali transition ko kuma kan ko o kuma tɛ an ka jamana faamaw da nka e ni ne min bɛ Mali kɔnɔ n'i ye ko taacogo lajɛ ani jamanaden faama ye jateminɛ min kɛ bi hali n'a ma fɔ kɛnɛ kan cara kɛn o ye k'a fɔ ko bɛ ka taa cogo min na transition kuncɛli waati fɔlen na o ko tɛ maa dɔw kɔnɔ i n'a fɔ faga ɲɛmaa dɔw maaw bɛ ka sɔmi min tɛ ka da u kan est-ce que o tɛna kɛ gɛlɛya ye sabula CEDEAO maaw k'u ka ɲakili dɔw b'u cogo la est-ce que ni dɔ farali transition kan n'a nana fɔ waati laban na o tɛna na gɛrɛ n'a juru ja kosɛbɛ an ka jamana kan. Kunnafonidilaw ye délégation mɔgɔw ɲininka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni baro in kɛnɛ kan ko ni a nana kɛ k'a fɔ ko malidenw yɛrɛ dama y'a décider ko ka dɔ fara fangacɛ furancɛ fanga hakɛ kan ko aw CEDEAO mɔgɔw bɛ mun fɔ o la CEDEAO mɔgɔw ka jaabi filɛ u ko o bɛ kɛ minɛn min kɔnɔ o bɛ dépend o la cogo di a bɛ kɛ minɛn min kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ gouvernement mɔgɔw de ye a décider u yɛrɛ ma ten tɔ k'a fɔ ko ka prolongation kɛ o kuma bɛ fɔ a fɔ cogo wɛrɛ la ko nka ko ni maliden bɛɛ farala ɲɔgɔn kan assise sen fɛ fara ɲɔgɔn kan sen fɛ inclusivité kɔnɔ bɛɛ maliden bɛɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ a ka dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ ni i représentelen don fɛn dɔ kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen k'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ko n'olu y'a décider o fana kuma fɔcogo b'a damana o m'a fɔ k'a bɛ bɛn dɛ o fana kuma fɔcogo b'a damana ko nka ko malidenw de b'o décider CEDEAO mɔgɔw ka jaabi filɛ o kɔrɔ ye mun ye ne bolo CEDEAO bɛ baara kɛ a ka principe kan a ka sariyaw ye minɛn minnu bila CEDEAO bɛ baara kɛ a ka sariyaw minɛn kɔnɔ a tɛ jɛngɛ ka bɔ olu kɔnɔ hali ni coup d'état kɛra jamana wɛrɛ kɔnɔ min ni a jamanakuntigi ka degun ka bɔ jamanadenw kan ni coup d'état kɛra i n'a fɔ i y'a jaabi wajibi de don CEDEAO bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ a ka sɛbɛnfura ye min fɔ o ye k'a condamner ye an bɛ o hukumu kelen kɔnɔ CEDEAO ka principe ye délai min dira ni m'o délai respecté sɛbɛnfura ye min fɔ o bɛ lawaleya o sanction bɛ kun i la wa a tɛ kun i la o ye kuma wɛrɛ ye mais CEDEAO kɔni b'a ka sanction lawaleya maintenant an bɛ lahalaya min kɔnɔ CEDEAO yɛrɛ y'a fɔ cogoya si tɛ yen min bɛ k'a jira k'a fɔ ko kalata labɛn bɛ se ka kɛ ka bɛn ni nin wagati ye ɲininkali ye min ye sisan yalima an bɛ taa kalata la o cogoya la ten wa
kalata min ni a minɛnw yɛrɛ kofɔlen tɛ ka ɲa oui kalata min ni jɔnw bɛ lisi kan olu dɔnnen tɛ ka ɲa kalata min ni a dati ma fɔ a nafolo kasabi yɛrɛ fana tɛ yen nɔ a bɛ kɛ cogo di mais est-ce que o tɛ an t'a fɛ k'a kɛ yen n'an bɛ k'an se korolu kaban n'o tɛ fɛn min fɔra kabi Mokutari Wani ko a bɛ kɛ nin dati na o y'a sɔrɔ Asimi bɛ o Asimi kelen bɛ yen Choguel dɔrɔn de kura ye min fara la kan ni kalata kɛliko b'u kɔnɔ fɛn min bolo dara ka b'a ka kalo yɛrɛ fɔ ka don yɛrɛ fɔ ko le 22 siraw kun kan ka ta minnu b'a jira k'a fɔ a waati b'an kɔ la an ka teliya sabula kalafili fɔra ko nin don siga foyi t'a la sen korontora an y'o fɔ k'o bɔgɔla dɔ yan nɔ sen korontora kabi Mokutari Wani ninnu ka wagati sen korontora fana ni Choguel ninnu ka wagati ka hali ka taa CNT mɔgɔw ɲɛkɔrɔ o ye wagati min ta o bɛɛ wagati tun ye wagati kumabɔ wagatiw ye minnu tun bɛ se ka dakoro walasa kow ka teliya ka kɛ nka sen korontora mais est-ce que o ye jamanadenw nɔ ye ɲininkali bɛ yen nɔ o tɛ jamanadenw nɔ ye maintenant nin bɛna kɛ cogo di hali minnu b'a la parti politique minnu b'a la an ka taa élection na tuma dɔw la n'i ye analyse kɛ en profondeur i b'a ye k'a fɔ élection tagali yɛrɛ tɛ mais ko wɛrɛw politique an bɛ politique duma yɔrɔ de la bi principalement u caman bɛ yen minnu b'a dɔn k'a fɔ ko sincèrement an bɛ yɔrɔ min na comme bi ce serait très difficile février 2022 kalata ka kɛ mais analyse ye jumɛn ye c'est que politique ye jago ni tɛrɛmɛli de pour le moment pression bɛ kɛ de an ka taa élection na n'u wulila ka na sigi tabali la bon sisan aw ko fɔ an ka taa élection na an tɛ se ka taa élection na aw ko di o la u fɛlaba ye min ye peut-être que u b'a fɔ k'a fɔ bon an ka gouvernement dayɛlɛ bɛɛ ka don walasa an bɛɛ ka se k'an bolo don ka baara kɛ Choguel ninnu bannen do de ma kuma tiɲɛ ye o de ye bi Choguel depuis gouvernement ye attelage sigi cogo n'i ye mɔgɔ dɔw bila kɛrɛfɛ wajibi de don olu bɛ taa ngwara da i la parce que politique mɔgɔ hakili la jiginna min ni maliden tɛ sɔn a ka fɔ o de ye mɔgɔ bɛ don politique la walasa ka fanga ɲini k'a sɔrɔ k'a lawaleya o bɛ sɔrɔ cogo fɛn fɛn la i b'a sɔrɔ kalata fɛ walima i b'a sɔrɔ pression na ka don gouvernement na ou bien ka fɛn wɛrɛ kɛ pression ye min ye bi minnu bɛ kalata ko kuma la a y'a dayɛlɛ bɛɛ ka don an ka bɛnkan kɛ an ka taa assise la ni bɛɛ donna a kɔnɔ parce que transition ye o de inclusive bɛɛ ka don a kɔnɔ bɛɛ k'a décider an ka hali kalo 3 ɲɔgɔnna fara a kan walima ni an ma bɛn o la ni bɛɛ ko k'a fɔ ko bon an bɛɛ b'a kɔnɔ bi cɛncɛn ka tiɲɛ na an ka taa kalata la nin cogoya la tantɔ o bɛ ɲa mais siga de bɛ mɔgɔw dusukun na ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma waati sera kosɛbɛ nka kaba ne yɛrɛ min ye ne yɛrɛ kamana gan dɔɔni o ye n'i ye parti politique minnu bɛ ka opposer ko nin taga cogo la i b'a sɔrɔ Mali parti politique la disibaw de don partout yɛrɛ b'a la ne yɛrɛ ka jate la ne ma da la n'olu bɛna sama gouvernement kɔnɔ don nɔfɛ sabula ministériya tɛ foyi olu bolo nka o jama hakɛ minnu n'i ye ADEMA lajɛ ka ASIMA lajɛ ka RPM tere ta EPM ni ACRT caman bɛ yen minnu bɛ k'u opposer Choguel ka taabolo la est-ce que Choguel bɛna se o pression kɔrɔ ka d'a kan jamana lamarcheli politique mɔgɔw ko a ka gɛlɛn jango parti politique la disibaw bɛɛ de opposelen do ko in na est-ce que a tɛ gɛlɛya yɔrɔ filanan analyse filanan min bɛ a la fɛnɛ c'est que Choguel ye politique mɔgɔ ye Choguel ye M5 mɔgɔ ye bi Choguel ka kalata la bɛɛ a nafa fila bɛ Choguel kan a fɔlɔ ye min ye dans l'avenir hali ni Choguel yɛrɛ tɛ candidat ni kalata in na a nɔ bɛ don Choguel kun dans l'avenir a ye kalata ɲumanba kɛ o ye kelen ye filanan ye min ye Choguel bɛ M5 la jɛɲɔgɔn bɛ Choguel la M5 la minnu ŋaniya ye ka taa kalata la minnu ŋaniya ye ka taa kalata la ni Choguel jɛɲɔgɔnw bɛ yen nɔ minnu ŋaniya ye ka taa kalata la bi siga bɛ minnu teri tɛ Choguel ye bi parce que politique mɔgɔ bɛɛ ye teri ye mais minnu n'a kuntilenna tɛ kelen ye bi siga bɛ olu fan fɛ est-ce que Choguel t'a daja a teri minnu ye M5 ye n'olu ye candidat ye ka tɛmɛ minnu t'a teri ye o siga b'u dusukun na o de la dernière minute la ni ko dan n'a kan dan peut-être que minnu bɛ ngwara dabaya la bi olu bɛ sɔn ka hali Choguel yɛrɛ kunkolo da tabali kan walasa k'a fɔ ko ka transition prolonger k'a fɔ bon ni an bɛ sɔn transition ka prolonger a tɛ kɛ ni Choguel ye mais kaba ko mana gɛlɛya cogo cogo a mana kɛ cogo cogo siga tɛ se ka bɔ bɛɛ lajɛlen dusukun na bi bi na ni e yɛrɛ ɲininkara jumɛn de ka ɲi Mali yɛrɛ ma mun de kan ka kɛ
Fanta to kota o yorina mi kay football fene ka fo parce que sama lu chayali no do ka fara transition kan an ka tra election na ne ka jatemne mi ka ba feta bo no te mi kay ya sa mi kay ana mo wale fe mi kay ka ba refe ne afo ka chaya mo ko ka so an ta siga fola parce que bisigiya be siga fola kunu nyofo siga be mo dusukuna mais mo ko ka siga bo o dusukuna mo ko ka na siga fola d'accord ina fo M5 mo ko so na kata siga fola wakati kata siga fo forcer chugomi sur asu dura luka mo ko M5 mo ko fenanye al barji didi nyokoma ne barji be ebolo ne be do ka amarula do place la olu fere yo forcer wati sira asmi sigira ni siga fo do de o te charti wa hakilila do matai wa olu batora wa amabatu ayi no nyiningali do amabatu abema batu mali de mena siga fo la mini siga fo kera mali de ne bi ta mamudu diko ngo dine ki talawa ne mo bone kuma ya soro orola o be video muganda tubuga bela njele mfo kama kifo amaduka ifene fo wakati ale fara ko sobaika kanu mara kilingile na bela njele mfo ansi kera kuna funi mi bikadi awuma obetalikenna o me wuli ni yorola nege kanya kononton dugu kunga wonke ne besigi Adel Samake fashion so roma 7h15 amenyoron sora na kuna funi wero kene kan ala ka claire bitle na ma kuna funi da oye kunvemae renouveau F aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan